Bonjour mes amis. هناخد de la des. de للمذكر, de la مؤنث, des جمع. Je prends du pain. أخذ بعض العيش. pain العيش تبقى du. Je mange de la confiture. أكل المربى. de la عشان confiture مفرد مؤنث. طيب أنا عندي كلمة on تتنطق إزاي؟ an en on كل دول بيتنطقوا on لكن يختلفوا في الكتابة للكلمات. une langue, un orange, un menton, un enfant, un bonbon, un poisson, une montre لا une montre ساعة. une montre ساعة. طيب امتى هحط de la دي؟ قلنا du مذكر, de la مؤنث, دي جمع. du pain عيش, du lait لبن, du fromage جبنة, de la confiture مربى, du beurre زبدة, des œufs بيض. des œufs عشان جمع تاخد دي. complète du, de la, des. Je mange du pain, العيش, du pain, et du beurre ou de la confiture مربى, de la, du لا هنا des œufs, des œufs للجمع, et du fromage جبنة ولبن, et du lait عشان بقول le lait ما بقولش لا. du lait. les syllabes. ايه الحروف اللي بتتنطق زي كلمة a-i-n, e-i-n, i-n دول كلهم بيتنطقوا un singe, corde, un singe, i-n. une ceinture, حزام, i-n. une main, id. une main, id. طيب هشوف كده بعض الكلمات. le repas, je prends le matin في الصباح. je prends mon petit déjeuner باخد فطاري. وقلنا في الماتين في الصبح باخد le petit déjeuner الفطار. à midi الظهر باخد le déjeuner الغدا. le soir بالليل باخد ايه le dîner العشاء. هنا عندي الفطار du pain, du lait, du fromage, de la confiture, du beurre, des œufs. le matin je prends mon petit déjeuner. الصبح باخد فطاري. je mange باكل du pain عيش avec du beurre بالزبدة et de la confiture مربى, des œufs بيض et du fromage جبنة, et je bois du lait بشرب اللبن. du pain الكلمات اللي عليا du pain, du poisson. à midi je prends mon déjeuner avec ma famille. باخد في الغدا مع عائلتي. je mange un peu de légumes خضروات avec du pain عيش et un peu de riz, du poulet et de la salade. exercice. هاخد exercice. chasse l'intrus. pomme, ananas, bleu. ايه الكلمة المختلفة؟ bleu. pastèque, chou-fleur, poire. يبقى ايه الكلمة المختلفة؟ chou-fleur. عشان أنا عندي الحاجات التانية فواكه. جوب روج فير. ايه المختلف؟ جوب عشان دول الألوان. شميز بنطلون جون يبقى جون. سيترون جون فير سيترون. شوسور شميز جري يبقى ايه؟ جري. Choisis la bonne réponse. Au petit déjeuner on prend في فطاري
لا au petit déjeuner طبعا في فطاري هاخد ايه du fromage de la confiture du pain des œufs. طيب au déjeuner on prend باخد في الغدا هاخد ايه du riz هاخد des légumes du poulet du poisson. au dîner on prend في العشاء هاخد ايه banane yaourt de la confiture. Choisis la bonne réponse. Le matin je prends في الفطار هاخد ايه mon petit déjeuner. au déjeuner je prends هاخد du riz et des légumes عشان جمع et des légumes. J'aime beaucoup le riz. Je mange du riz. Merci à votre attention.